गोष्ठी लोन में हुआ लाखों का फर्जीवाड़ा। अंडाल बीडीओ ऑफिस में किया गया प्रदर्शन। माइनॉरिटी लोन उठाने वाली सैकड़ों महिलाओं के लाखों रुपए में घोटाला करने का मामला सामने आया है। दरअसल अंडाल के रॉयल्टी मोड़ की महिलाओं ने माइनॉरिटी लोन कुछ साल पहले लिया था। लोन चुकाने के लिए गुष्टी की एक महिला चांदनी खातून के हाथों में गुष्टी की अन्य महिलाएं पैसा दिया करती थी ताकि वह बैंक में जमा कर सके, लेकिन अब महिलाओं को अचानक पता चला कि वह पैसे जो चांदनी खातून को देती थी वह पैसे बैंक में जमा ही नहीं किए गए, जिसके खिलाफ महिलाओं ने आज अंडाल बीडीओ ऑफिस में हंगामा किया। महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप में चांदनी खातून के साथ अपर्णा दास का नाम भी शामिल है, जिन्होंने गोष्ठी के मेंबर्स द्वारा दिए गए पैसे का घोटाला किया है। रविवार की दोपहर बीडीओ ऑफिस में अंडाल के वीडियो और अंडाल ब्लॉक सभापति कालूवरण मंडल ने महिलाओं के साथ मीटिंग की और चांदनी खातून और अपर्णा दास को मेंबर्स द्वारा लिए गए पैसे वापस करने को कहा। चांदनी जो है उसको सबको ग्रुप पैसा देता था, तो ये चांदनी अपर्णा दीदी को पैसा आधा वो लेता था आधा वो लेता था, दोनों मिलके आधा आधा करता था। लेकिन हम लोग चांदनी को देते थे, चांदनी सिग्नेचर करता था, लेकिन ये उसको पैसा दिया था, उसका सिग्नेचर ये नहीं कराया है। इसका यही गलती हो गया है अपर्णा को। अपर्णा दास ग्रुप का पैसा, पूरा महिला का पैसा उठा के उसको देता था। हाँ, वो इसी का पैसा उसको जमा देता था। মানে আমরা চাঁদনিকে পয়সা দিতাম, চাঁদনির থেকে নিতাম, আমরা ব্যাংকে টাকা আমরা তুলতে যাই নাই। আমি লিখছি এটা 60,000, দেখুন আর সব ভরা আছে, এই মাসে আগের মাস থেকে ভরা আছে, এই মাসের লোনটা ভরা হয় নাই, ঠিক আছে। আর এইদিকে আছে আমার মানে 50,000 টাকা লোন নিয়েছি, দেখুন এটা সব ভরা আছে, পেমেন্ট আগের মাস থেকে, এই মাসে ভরা হয় নাই। এই মাসে এরকম হাল্লা উঠে, এই জন্য আমরা ভরি নাই, পেমেন্ট করি নাই। তো আমার কথা হচ্ছে দিন আনা দিনখানা মানুষ যদি এত এত লোন তুলে দিচ্ছে, তো সে হেডেকগুলো একটু ইনকোয়ারি করার দরকার যে আমি যে টাকাটা তুলতে যাচ্ছি টাকাটা মানে আমার ওইখানে জমা হচ্ছে কি না হচ্ছে, একটু হেডেরও দোষ আছে এদিকে, ঠিক আছে। সব তো চাঁদনি আর ওখানে দিলে হবে না, হেডেরও একটু ঠিক করা দরকার যে আমি 10টা গ্রুপ মধ্যে চলাচ্ছি, তো হেড মিলে যদি একটা হেড দিত, তো যে বলতো যে আমি আমার এত টাকা জমা হচ্ছে কি না, তবে তো এটা প্রমাণ হতো। কিন্তু हेडরা অত কোনো 60 টাকা নেয় নাই। लोन मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को माइनॉरिटी लोन मिला, 2 साल चलता है वो लोन, तो हम लोग वो लोन क्लियर कर दिए। 2021 में मिला था, अभी 2000 मिला था, हम लोग को 18,000 करके हिस्सा लगा था, तो हम लोग वो लोन तो क्लियर कर चुके हैं। मगर अभी क्या हो रहा है, स्टेटमेंट निकाले बैंक से, तो वो लोन क्लियर ही नहीं हुआ, सिर्फ 4 महीना ही भराया है। तो और उसके बाद तो हम लोग अभी लोन नहीं मिलेगा। हम लोग दिए थे चांदनी बाजी को, हाँ, साइन कर करके हम कितना महिला 10 ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 आदमी रहता है, तो हम लोग 10 सब क्लियर किए थे। अभी जब लोन दोबारा उठाने जा रहे हैं, देखिए ये लोन भरी है ना, तो इसका सब सिग्नेचर करके देती है, सिग्नेचर करके देती है। और अभी क्या है, हम लोग जब दोबारा लोन लाने जा रहे हैं तो बोला नहीं तुम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले का क्लियर नहीं है, तुम लोग का बाकी है पहले का। इसलिए हम लोग चांदनी बाजी को आके बोले आप ऐसा काहे किए, तो बोली खाने का पैसा था, खा गए हम लोग, तुम लोग को जो करना है करो। शबनम खातून। আমি তো একটা সিএসপি নয়, আমি কিছু নয়, আমি অপর্ণা দাস আন্ডারে কাজ করতাম। থাকলো এখানে মাইনরিটি লোনের ব্যাপার, মাইনরিটি লোন বললো কি চাঁদনি মাইনরিটি লোন তো খোঁজ খবর করে না, ঠিক আছে, নজিরাবাদ তো মেম্বাররা অত কিছু জানে না, ও তো আছে। আমি বললাম ম্যাডাম ঠিক আছে, আমার নামে অভিযোগ দিয়েছে, ঠিক আছে স্যার, আমি যে মেম্বার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি ওইটা প্রমাণ আছে, আমি যে ওকে টাকা দিয়েছি ওইটা প্রমাণ নাই। কি চাঁদনি খারাপ আছে, অপর্ণা দিয়ে জানতো মাত্র একটা কি মাইনরিটি লোন জমা হয় না, ও আমাকে ব্লেম করবার জন্য মাইনরিটি স্টেটমেন্টটা ও বার করলো কি মাইনরিটি একটা প্রুফ আছে, চাঁদনিকে ব্লেম করা যাবে, আর তো কিছু ব্লেম নেই, তার জন্য অতটাই হয়েছে। আমার নাম চাঁদনি খাতুন, আমি ওনার আন্ডারে কাজ করতাম। পড়ে আছে, আমি ওকে প্রথমে বললাম, ওই দলটাকে প্রথমে ডাকলাম, ওই দলটাকে বললাম, চাঁদনিকে প্রথমে ডাকলাম, যে টাকাটা ট্রানজাকশন করছিল। এখন ও টোটালি বলছে যে আমি মেয়েদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, আমি ম্যাডামকে অর্ধেক খাইয়েছি, বাকি অর্ধেক আমি খেয়েছি, ডাইরেক্ট বলছে। আমি বলছি তুমি যখন মেয়েদের কাছ থেকে 810 টাকা নিচ্ছ, তুমি রিটার্নে নিচ্ছ, ঠিক আছে, আর তুমি এত মোটা অ্যামাউন্ট আমাকে খাওয়াবে, তুমি রিটার্নে কিছু নেবে না? ভিডিও স্যার আমার এগেনস্টে কোনো প্রুফ পাইনি, ওকে বললো যে তোমার এগেনস্টে সবকিছু আছে, ওসব শুনি না, আপনি মেয়েদের টাকা পেমেন্ট করুন। এবার আমাকে টাইম দিল 4 দিন, যে আপনি টোটাল অ্যামাউন্টটা বলুন যে কোন গ্রুপের কত টাকা, ওইটা আমি স্যারকে 4 দিন পর দিয়ে দেবো, তারপর স্যার ডেকে ওটাকে মীমাংসা করে দেবো। অপর্ণা দাস।
इस मामले को लेकर अंडाल ब्लॉक सभापति कालूवरन मंडल ने बताया कि माइनॉरिटी लोन में करीबन 40 से 50 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। उन्होंने बताया कि बीडीओ ऑफिस में एक बैठक हुई जिसमें जिन महिलाओं ने पैसा लिया है उन्हें पैसा वापस करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि एक और मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आगे क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। এখানে মেনলি মাইনরিটি লোন দেওয়া হয়, এরকম কিছু গ্রুপকে 30-40টা গ্রুপকে লোন দেওয়া হয়েছিল। তো এদের একটা ভুল ধারণা ছিল যে মাইনরিটি লোন হয়তো শোধ করতে হয় না। সেই রকম এদের মধ্যে একটা ক্যান্ডিডেট কী করেছিল যে সব বেনিফিশিয়ারির কাছে টাকা তুলে পরে ব্যাংকে জমা করেনি। এখন ব্যাংক থেকে চিঠি করা হচ্ছে যে তোমাদের টাকা জমা পড়েনি। সেই জন্য সব চারিদিকে গরিব সাধারণ মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বিডিও সাহেবের কাছে 3-4 দিন আগেও অ্যাপ্লিকেশন করে গেছে, তো কিচ্ছু হয়নি। কালকে যখন আমাকে ফোন করে ইমার্জেন্সি বিশেষে আজকে বিডিও সাহেবকে বলে পরে আমি মিটিং ডাকাই। মিটিং ডাকিয়ে ডিসিশন এইটা হয় যে বৃহস্পতিবার দিন আমরা মোটামুটি সিএইচপি যে অপর্ণা আছে ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে টোটাল ইয়েটা বার করতে হবে কতজনকার মানুষের কত টাকা লোন তারা ব্যাংকে জমা করেনি। সেইটা বের করানোর পর যে এই টাকাটা নিয়েছে তাকে এই পুরো টাকাটা কিন্তু মিটাতে হবে। এইটাই আমাদের। যিনি ভদ্র মহিলারা এসেছিলেন কোথাকার মানে সব রামপ্রসাদপুরের রয়্যালটি মোড় এলাকার চাষ। টোটাল এখনও বোঝা যাচ্ছে না, 40-45 লক্ষ টাকা হতে পারে এরকম। ঠিক আছে।